Salam alaikum. Demain, Inch'Allah, on va présenter notre leçon sur la forme du pluriel des noms. Comment former les noms au pluriel. كيف نحصل على الجمع بالنسبة للأسماء. Alors en général, on forme le pluriel des noms en ajoutant un S. بصفة عامة لكي نحصل على الجمع بالنسبة للأسماء نضيف لها S. نضيف S للمفرد. لكن هناك حالات خاصة. Pour les noms qui se terminent par OU, souvent on ajoute S. Le trou, les trous. Un sou, les sous. Bien des sous, un kangourou, des kangourous. Sauf pour ces noms. Ces noms-là. Il y a بالنسبة لهاد الأسماء des bijoux avec X. Des hiboux, des cailloux, des choux, des joujoux, des poux et des genoux. هاد الأسماء السبعة هي الحالة الخاصة. أضيف لها X الجمع. Pour les noms qui se terminent par I, au singulier, au pluriel, S. Souvent. بصفة عامة. إلا بالنسبة لهاد الأسماء. Sauf pour ces noms. Des boules, des coraux, des émeraudes, des gémeaux, des soupiraux, des travaux, des vantaux, des vitraux qui prennent AUX. On change I par AUX. نغير I نعوضها ب O AUX. Pour les noms qui se terminent par S, ou bien X ou bien Z au singulier, au pluriel, ils ne changent pas. Ils sont inchangeables. بالنسبة للأسماء التي تنتهي ب S أو X أو Z في المفرد في الجمع لا تتغير. Les noms qui se terminent par al, au singulier, un cheval, des chevaux, un journal, des journaux. نعوض al O AUX. إلا بالنسبة لهاد الأسماء des balles, des régals, des carnavals, des festivals, des chacals, des récitals, des régals, des cals. نضيف لها S فقط. Pour les noms qui se terminent par E, un feu, des feux. X au pluriel. Les noms qui se terminent التي تنتهي ب E comme feu. نزيد لها X في حالة الجمع. إلا بالنسبة لهاد الأسماء كنضيفو لها S. Des pneus, des bleus, des émeus, et aussi le lieu, le poisson, les lieux. Poisson avec S. Les noms, هناك حالة أخرى, les noms qui se terminent par O, AU, au singulier. Un boyau, le noyau. في المفرد O, AU, AU. في الجمع on ajoute X. كنضيفو لها X. Un boyau, des boyaux. Le noyau, les noyaux. إلا sauf des landaux et des sarraux avec S. الحالة الأخيرة les noms qui se terminent par O, E, A, U. Comme bateau, ce bateau, ces bateaux. Avec X. Des tableaux, le tableau, des tableaux avec X. Gâteau, des gâteaux avec X. كنتمنى تراجعوا هاد القواعد فهي مهمة تساعدكم إن شاء الله في تعلم اللغة الفرنسية وتوظيفها بشكل جيد. والله ولي التوفيق.
كنتمنى تنخرطوا في القناة ديالنا وتشجعونا على المزيد من العطاء، نقدم لكم ان شاء الله دروس اخرى. احنا مستعدين نستمع للنصائح ديالكم وكل ما تطلبونه ان شاء الله. والسلام.